Natintal ba ka, higala? Nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ, gitintal siya sa yawa katong human siya na bautismo ano. So gidala siya dito ni Satanas sa kamingawan. Sa espiritu gidala siya dito sa kamingawan. Pagdala niya dito si Satanas, nga gitawag si ingon ba nga atong mabasa diri sa Marcos 1:13, nagpabilin siya dito sa kapatan kaadlaw o gitintal siya ni Satanas. Dito may mga ihalas nga mananapapan, may mga anghel nga miatiman kaniya. Pagtintal sa Dios, gitintal ni Satanas ang Dios apan wala siya matintal. Niingon siya dinhi sa Mateo 4:4. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Niingon man gud si Satanas, kun anak ka sa Dios, himo ang pan ang mga bato. No? Kung anak ka sa Dios, himo ang pan ang mga bato. So mo ni gitubag ni Jesus. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tao sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Ano man mga higala, ang atong lawas ginapakaon nato sa buntag, no? Ang atong unya dayon gipasnak pa na nato, unya dayon gipapaniudtuhan pa na nato atong lawas. Unya gipasnak pa gina nato sa hapon atong lawas. Unya gipapanihaponan pa pud na atong lawas og inig dayon atong katulog gipapainom pa gina nato gatas. Ina na ang atong pag-aliglar sa lawas. Pero how much more diri sa kalag? Mo na itubag. Nag-ingon siya diri. Dili mabuhi ang tao sa pan lang, kundi sa matag pulong usab. Nganuman, kinahanglan ang atong kalag ug pagkaon sa espirituhanon, mao ning pulong sa Dios. Amen ba? So mo ni siya nag-ingon diri. Kumusta imong kalag? Unsa man? Malnourished? O dili ba malnourished, tambok ba? Mo nag-ingon ni Pablo nga nagkaniwang ang among lawas, ang pisikal, pero ang among kalag tambok. Papapuno sa Holy Spirit mga higala. Kay ako sab, glory to God. Maningkamot sa agigtabang sa Dios, mapapuno pod sa Espiritu Santo. No? Nga sa atong kinabuhi nga pero sa atong makita si Jesus Christ wala natintal sa pagkaon. No? Wala matintal sa pagkaon. O kumusta ka higala? Natintal ka ba sa pagkaon? No? Sa pagkaon, sa pisikal. Natay masangyawan, may hore. Ay, ato lang ko dito kay naman sila ipanghatag. Ay dili lang midira oy kay wala man. Ana no. So, unsa may ginaingon din na imo nang gibaylo ang imong pagkaon sa espirituhanon ngadto sa pagkaon sa pisikal. No? Dili sila mukuan kay wala man walay. Saman kasagaran magsangyaw miingon dayon nga unsa man. Ato labi na sa kuan nga dapit miingon dayon nga unsa man makakwarta ta ni ana. Naa dayon. Nya murag ingkong audi man ka maka kwarta pero ang kaluwasan sa kalag ug mamati lang jud. So nagdala mi og maayong balita nga makaluwas sa kalag. Pangutan-on dayon na asa man ron imong kalag nga buhi ka pa. Wala sila kay balog asa man ang kalag nga buhi pa. Mingon na to anas langit ngano to as langit nga naa pa makabuhi pa man ka. So muna nga kusion og gamay unsa may na feel. Mingon din sakit di ang kalag naa si imong lawas karon. Naingon na lawas kalag espiritu. So ang atong lawas mabuhi pa ta na ato sa ato. Ang kalag na ato sa ato nga lawas, balik na punta. Ari na punta sa 5 senses. Ang lawas, ang bation sa lawas. Ang lawas na ha, bation sa lawas. Sense of sight, smell, pagsimhot, sense of taste, ay mo matilawan, og sense of hearing, og sense of touch. Kanang, ma-feel mo ba? So munang 5 senses nga naa sa lawas. So ang kining kalag, mao na siya nga mo desisyon nga mga lagad ka og Ginoo. Desisyonan gyud nga mga lagad og Dios. No? Kaya nga naman ayo pagluya yung mubati man tagkaluya mga higala kay naa ta sa atong pisikal apan
Pag abot na sa panahon nga di man kita makabalibad sa kamatayon, mao ni atong future sa atong kalag, atong paniguroon ang atong future sa atong kalag. Kay kining future sa atong kalag, mangandam nga ita sa bagyo. Moabot ang bagyo, mangandam ganita. How much more sa atong kalag, ato ning pangandaman, kay nga naman di kita kabalibad, kay ang tanan mga matay gyud. No, kitang tanan mamatay ta, mobalik kita sa yuta kay abog tagikan. Abog tagikan mo ni atong panagan-an, mo ni ato ang future sa atong kalag nga dapat malangit gyud ta. Mintras buhi pa ta mga higala, mga igsoon, ato gyud mapasiguro nga asa ta padulong. No, asa ta padulong. No, way kapilian, langit ra gig impierno. Kung dili ka magpagamit sa Dios, ang yawa gyud mo gamit nimo. No? Ug sa atong hunahuna pa lang daan anhaig di man malangit siguro ko kay di man ko kriminal, di wa man ko buhat unsa. No, kun dili sa imong hunahuna pa lang daan nasayop na ka. Ngano man, ang Ginoo ray makabasa ni ana ang tanan natong panghunahuna ilista gid na sa Ginoo. Ngano man, oy makalista. Una naay gi-assign ang Ginoo nga anghel sa atong kinabuhi. No? Naay gi-assign. Muna di kita kapanglipas kano sa ata na makak, kano sa ata makasala man ta mga higala ning kalibutan na pero dili na tutuyoon. Na mo kalit naghasmag ba, Lord pasaylo ako. Kay balo ang Ginoo na anak. No, masayop pang kita mo naman jud pagligas sa atong kinabuhi, sa atong pagsulti, sa atong tinutukan. Lord pasaylo ako niini. Oh, mo absulto na ang Ginoo mo pasaylo ni anak. Pero nung kang imong tuyoon, imong planuhon, sama na nang adunay duha ka matang sa sala. Ang sala nga dili tinuyo, mapasaylo na sa Ginoo, pero ang sala ganing imong tinuyo, nahibalo na kang sala na iya imong buhaton. Ayan, mapaabot na lang tana. Muna, glory to God, nga patabang kita sa Ginoo. Kawala gyoy maayon laki. Wagi maayon laki. Munang agig pagdasig lang. No. Sa atong kinabuhi, unsaon na to pag kinabuhi diya sa Ginoo. Maabtikon kita o makigrelasyon ta sa Ginoo. Kumusta man imong relasyon sa Dios? Nakaila ba gid ka sa Ginoo nga tinuod nga Ginoo? No? Nakaila ba gid ka sa tinuod nga Ginoo nga imong gialagaran? Hallelujah. Glory to God. Muna nga, atong paniguruhon, mintras buhi pa ta. Kaya ni kamatay na to, di na gani na mukaon. Ang lawas. Di na mukaon. Muna, ang kanang kalag, muna'y mo desisyon. Sama na nang muhilak na, munang kalag. Mo problema na, munang kalag. O mo desisyon, magminyo na, munang kalag. Pero kita, atong desisyon na ng mga lagad ta Ginoo. Nga lagad kita Ginoo, munang kalag. Mo desisyon mga lagad og Dios. Kaya ang pagtawag sa Dios kanimo, ang pagdupa sa Dios kanimo, dili to tiaw-tiaw. Kanimo kanako, ang pagdupa sa Dios dito sa krus sa Kalbaryo, dili to tiaw-tiaw. Wala to siluti ang Ginoo sa atong hunahuna, silutan to siya siyang kon. No, kundili giluwas sa Ginoo. Kita unta ang angay ilansang sa krus, kay kita ang makasasala. Ang Dios walay sala. Naingon di sa Juan 3:16 kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga mutuog mosalig kaniya. Dili malaglag kun dili makabaton hinog kinabuhing walay katapusan. Ang kanang laglag mga higala mo ng kalag. Muna mo atubang sa Dios. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Paning kamuti nga dili ka maglakaw-lakaw nga hubo. Unsa may hubo? Kung kita nining kalibutan na nagasunod ta sa Ginoo, nagatuman ta sa iya nga dili man maingon ma-perfect apan nagaagulo ta nga kinahanglan unta makatuman ta. No, nagaagulo ta niini. So, mga tagtabang gid sa Ginoo. Gipadala niyang Holy Spirit Espiritu Santo haron makatabang ka nato. Mo ni mo tabang sa tuwa. Nagagulo kita. No? Mo na nga malisod man gani o sige sa pulong sa Ginoo, malisod man gani maluwas ang nangalagad og Ginoo. How much more nga wala ang nangalagad og Dios. Mo na nga giingon gid nga gugma. Mo na nga musangyaw kita sa ilaha. Kay nganong bitaray gid ni ba? Para nga maluwas gid ang kalag. Kay mao nay giduphan si Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo.
Dili malaglag kung dili makabaton og walay katapusan. Unsa gingon nga panikamuti nga dili ka maglakaw-lakaw nga hubo? Ano day sa imperno na kay sinina? Wala oy. Buhatan ko ana nata sinina nga puti mo na gingon din gisaad sa Ginoo. Atong kuptan nga sininaan tag puti. Mo lang ato ang kinabuhi ning kalibutan na. Pakigbugno sa kinabuhi. Kasakit o kalipay. No? Pero mas daghan ang kasakit, no? Unsa gingon? Malipay ta nga naa sa ato ang tanang matang sa kasakit. Nganuman kinakaambit kita sa kasakit sa Dios. Nining kalibutan na. Nakaambit kita sa mga pag-antos sa Ginoo nining kalibutan na. Wala na nis kumingking ang ato ang kasakitan. Importante ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. God bless.